शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রোডে। অবৈধ কয়লা কাণ্ডের তদন্তে নেমে জামুরিয়া, অন্ডাল এবং রানীগঞ্জের বিভিন্ন কয়লা খাদানে অভিযান চালালো সিবিআই। 30 সদস্যের সিবিআই টিম জানার চেষ্টা চালাচ্ছে কোথায় এবং কত মাত্রায় অবৈধ কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে এই অঞ্চলে। দুর্গাপুরে বিজেপির এসসি মোর্চার ধর্ণা মঞ্চ থেকে মাথা ন্যাড়া করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ এনে প্রতিবাদ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক আসানসোলের সার্কিট হাউসে। বিডিও, এসডিও, এসডিএমদের নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত বেনাচিতির রুইদাসপাড়া। ঘটনায় গুরুতর জখম একজন, তাকে ভর্তি করা হয়েছে দুর্গাপুরের মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন বিশাল পুলিশ। নাবালিকাকে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ ভূঁইয়া সমাজের। আসানসোল পুর নিগমের তরফে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে লাগানো হলো ট্রেড লাইসেন্স এবং হোল্ডিং ট্যাক্স ক্যাম্প। হাজির হয়েছিলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। আসানসোল পুর নিগমের কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া এদিন রানীগঞ্জের দামালিয়া জল প্রকল্পের পরিদর্শন করেন। প্রজেক্টের বাকি থেকে যাওয়া কাজ অতি দ্রুততার সঙ্গে মার্চ মাসের মধ্যেই শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি। আসানসোলের ডুরান্ট রেলওয়ে কলোনিতে মিলল দুর্লভ প্রজাতির বিশাল আকারের বাদুড়। সাধারণ মানুষ ভিড় করতে শুরু করে বিশাল আকারের বাদুড়টিকে প্রত্যক্ষ করতে। বাদুড়টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দপ্তর। আসানসোলের উর্দু ফাউন্ডেশনের তরফে চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে করা হলো বিশেষভাবে সম্মানিত। পরে বিভিন্ন দাবিতেও দাবিপত্রও জমা করা হলো তাঁর হাতে। দুর্গাপুরের চাঁদদেবী ডালমিয়া হাই স্কুলের বার্ষিক সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ডাক্তার কালিম উল হককে করা হলো বিশেষভাবে সম্মানিত। দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে 15 দফা দাবিতে বিক্ষোভ পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের। দাবি পূরণ না হলে 43টি ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি সাফাই কর্মীদের।
कोयला तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने जामुरिया, अंडाल, रानीगंज के कोयला खदान में तलाशी अभियान चलाया। 30 सदस्यों की सीबीआई टीम यह पता लगाने में जुटी है कि कहां से कितनी मात्रा में कोयला खनन हुआ है। अवैध कोयला तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने विभिन्न इलाकों के अवैध कोयला खदानों में तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई की यह कार्रवाई मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। डीआईजी रैंक के सीबीआई अधिकारी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में लगभग 30 सदस्यों की टीम ने अंडाल, जामुरिया, रानीगंज समेत कई इलाकों में गई और जहां से भी खदानों में अवैध तरीके से कोयला खनन की शिकायत मिली है उसका मुआयना किया। सीआरपीएफ जवानों के सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पहुंचे सीबीआई अधिकारियों के साथ ईसीएल के अधिकारी एवं खनन विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कहां किस खदान में कितनी मात्रा में कोयला खनन किया गया है, सीबीआई अधिकारियों ने इसका पूरा विवरण जानने का प्रयास किया। साथ ही कहीं कहीं जमीन में पाइप धंसाकर यह जानना चाहा कि कितनी मिट्टी खुदाई करने पर भूगर्भ से कोयला निकलता है। अवैध कोयला खनन के पूरे नेटवर्क को सीबीआई खंगालने में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले सीबीआई की टीम अंडाल थाना अंतर्गत ईसीएल के काजोड़ा के लछीपुर, हरीशपुर और जेके रोपवे समेत अन्य इलाकों में भी तलाशी अभियान चला चुकी है। ईसीएल की कोलियरियों से कितनी परिमाण में कोयला निकलता है इसका भी हिसाब सीबीआई जुटा रही है। इंस्पेक्शन चल रहा है तो कुछ स्पेशल टीम फॉर्म हुआ है सर, क्या देखेंगे अभी? बाद में बताएंगे। गौरतलब है कि कोयला तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला और उसके सहयोगी रत्नेश वर्मा के खिलाफ आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরে বিজেপির এসসি মোর্চার তরফে ধর্ণা অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো এদিন। অবস্থান মঞ্চ থেকে এদিন বিজেপির এসসি মোর্চার নেতৃত্ব মাথা ন্যাড়া করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানান ইস্যুতে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানান। দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিজেপি তপশিলি মোর্চার অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তপশিলি সম্প্রদায়ের মন পেতে এখন মরিয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপি। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিজেপি তপশিলি মোর্চার 50 জন মস্তক মুন্ডন করে বিক্ষোভ প্রতিবাদ করলেন। বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার প্রায় 200 জন মস্তক মুন্ডন করে বলে এদিন দাবি করেছেন তপশিলি মোর্চার জেলা সভাপতি সুমন্ত মণ্ডল। তিনি বলেন, তপশিলি সম্প্রদায়ের ওপর রাজ্য সরকার অন্যায়, অত্যাচার এবং বঞ্চনা করে চলেছে। প্রতিবাদেই তারা এদিন 7 দফা দাবিতে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন। তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের আজকে পুরো দেখেন সিপিএম এর মানুষরা শুধুমাত্র আমাদেরকে অবহেলিত করেছে এবং তৃণমূল সরকার এই 10 বছর ধরে আমাদেরকে অবহেলিত করে চলেছে। শুধু ভাঁওতাবাজি সরকার চলছে, আমাদের কোনো ফেসিলিটি দিচ্ছেন না, কোনো কিছুতেই কোনো ফেসিলিটি পাচ্ছি না। যে পেনশনের যে টাকাগুলো আসছিল গরিব মানুষদের যারা 60 বছরের পেরিয়ে গেছে তারাও কোনো ফেসিলিটি পাচ্ছেন না। শিক্ষার অবস্থা দেখুন, আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষরা খেতে পারছে না, কিছু করতে পারছে না। পড়াশোনার জন্য যে ফান্ড আসছে সেই ফান্ডগুলো কোথায় যাচ্ছে এই সম্বন্ধে আমাদের জানার দরকার আছে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে দেখুন, আজকে আমাদের আসানসোল জেলায় এখানে আমরা এখন বসেছি মাথা নাড়া করতে। এখানে আমরা স্টেজে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়া করছি, কিন্তু গোটা জেলা জুড়ে এরকম প্রচুর ছেলে আমাদের এসসি মোর্চার বাড়িতে হোক, পাশে পাড়ায় হোক মাথা নাড়া করেছে। এরপরে যেখানে যেখানে আপনি মাথা নাড়া দেখতে পাবেন জানবেন যে তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষরা এই আসানসোল জেলায় মাথা নাড়া করে ঘুরছেন। এই জন্য আজকে এইখানেই 50 জনের ওপরে মাথা নাড়া হবে আর গোটা জেলায় 200 জন টোটাল মাথা নাড়া হচ্ছেন। তপশিলি মোর্চার এই প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে এদিন বিজেপি জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘুরুই বলেন, একইভাবে আজকে এসসি ভাইদের না চাকরির সুযোগ আছে, না তাদের বাড়ি পাচ্ছে, না তারা বাথরুম পাচ্ছে, না তার শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের উন্নতি হচ্ছে, না তারা পড়াশোনা করতে ফেসিলিটি পাচ্ছে, তারা সব দিতে বঞ্চিত। অর্থাৎ সিপিএম যা করে গেছিল তৃণমূল সেই কাজই করছে। আমরা মনে করি যে সিপিএম পার্টি যা করেছে তৃণমূল একই পথ অনুসরণ করছে। আর আমরাই মনে করি যে তৃণমূল কংগ্রেসের শুধু দেহটা আছে, প্রাণ নেই, প্রাণ চলে গেছে। তার কারণ বাংলার প্রাণ, বাংলার মানুষ তাদের কাছ থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, তাদেরকে বিতাড়িত করেছেন, মন থেকে মুছে গেছে। তাই এসসি ভাইরা আজকে সারা জেলা জুড়ে 50 জন সুমন্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে আজকে মাথানাড়া করে বলতে এসছেন তারা একটাই বক্তব্য যে এসসি মোর্চাকে নিয়ে যেভাবে সিপিএম তৃণমূল ছিনিমিনি খেলেছে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি এবং আগামী দিনে এসসি ভাইরা সারা বাংলা জুড়ে, এই জেলা জুড়ে
বিজেপি পাশে থাকবে, মোদিজি পাশে থাকবে, তারা ভোট দিয়ে পরে তারা সরকার নিয়ে আসবে এবং সরকার আসার পরে প্রকৃতপক্ষে এসসি মর্যাদার উন্নতি হবে। আর এই কারণেই অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আসানসোলের সার্কিট হাউসে। বিডিও, এসডিএম, এডিএম সহ সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। মঙ্গলবার আসানসোলের সার্কিট হাউসে আগামী বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এডিএম, এসডিএম, বিডিও সহ সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। বৈঠকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো কিভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া করা যায়। নির্বাচনের নানা বিধি নিয়েও করা হলো আলোচনা। যদিও নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো স্থির হয়নি বলেই জানালেন জেলা শাসক, যদিও তিনি বলেন খুব সম্ভবত এপ্রিলেই বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। সামনে সেমি ইলেকশন আছে, তার জন্য আমরা সব এডিএম সাহেব, এসডি সাহেব, বিডিও সাহেব, যারা ইয়ারও আর সবাইকে আজকে আমরা মিটিং করি। টোটাল প্রিপারেশন কীভাবে হবে, কীভাবে কাজ হবে, কীভাবে কন্ডিশন হবে, কী কী নিয়ম, সেগুলো সব আজকে ট্রেনিং আকারে দেওয়া হচ্ছে। সো এটা একটা বড় সারাদিন ধরে চলবে আজকে পুরো, যাতে ইলেকশনটা স্মুথলি পড়ে একটা ট্রেনিং সবাইকে স্যার। এখন কোনো ডিটেইলি একটু কিছু ডেট জানতে পারি না, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি এপ্রিল মাসে হবে বা যেখানেই হোক না কেন আমরা আগে থেকে প্রিপারেশন নিচ্ছি। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা দুর্গাপুরের বেনাচিতে রুইদাস পাড়াতে। ঘটনায় একজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। ঘটনার পর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ। সোমবার রাতে দুর্গাপুরের বেনাচিতির নতুন পল্লীর কাছে রুইদাস পাড়াতে একটি মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই ক্লাবের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনায় মৃত্যুঞ্জয় বাগদি নামের এক স্থানীয় গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তড়িঘড়ি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নিমেষেই লাগে রাজনীতির রং। তৃণমূল বনাম বিজেপি সংঘর্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকাতে। রেয়াত করা হয়নি মহিলাদেরও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ। নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয় গোটা ঘটনা। ঘটনাটি নিয়ে বিজেপি তরফে জানানো হয়েছে, রুইদাস পাড়া ক্লাবে একটা পাশে মন্দির, হনুমানজি মন্দির করতে চাইলো, ওটা টিএমসির ছেলেগুলো এসে বাধা দিচ্ছে। তার মধ্যে রাজু সিং, রাকুতি বাড়ি, এরা সব বাধা দিচ্ছে। নঈমনগর থেকে ছেলে ডেকেছে। তো আপনারা তো বিজেপি করেন? হ্যাঁ, আমরা তো বিজেপি করি। তো এর মধ্যে বিজেপির ইনভলভমেন্ট কি? বিজেপি চাইছে এখানে মন্দির হবে। মন্দির করাটা কি আমাদের অপরাধ? কিসের মন্দির হচ্ছিল? এটা হনুমানজির মন্দির হচ্ছিল। আজকে কি করেছিল? আজকে ওই পতাকা লাগিয়েছিল, ওটাকে তুলছিল ধ্বজা হনুমানজির, ওই নিয়ে ঝামেলা। আমাদের একজনকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এখানে কি মন্দির হচ্ছে? হ্যাঁ, মন্দির হচ্ছে আর মন্দির হবে। যদিও তৃণমূল বলছে অন্য কথা, শুনবো। মিথ্যা কথা। কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্লাব, আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব। আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের জায়গা এবং আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের যে জায়গা, যারা সদস্য এবং যারা সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট যারা আছেন, তারা হচ্ছে প্রথম থেকেই বলে এসছেন যে এখানে একটা হনুমানকে পুঁতেছিলেন এবং সেই জায়গায় একটা মন্দির করবে, বলে একটা সেপারেশন যাতে করে একটা বাউন্ডারি দিয়ে এক সাইড ওদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু ছেলে বদমাশি করে আরও কিছুটা জায়গা বাড়িয়ে করছিলেন। সেই ক্লাবের সদস্যরা বলে, ভাই এটা ক্লাবের জায়গা আছে, তোমরা মন্দির করো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, মন্দিরটাকে ভালোভাবে করো। কারণ হচ্ছে ক্লাবের মধ্যে সমস্ত রকম লোক আছেন এবং যে পিকনিক হলে মাংস থেকে শুরু করে মাছ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু হয়। মন্দিরটা যদি সেপারেশন যদি আলাদাভাবে না হয় তাহলে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবারই পক্ষে ভালো নয়। কারণ হচ্ছে একটা মন্দির হবে, সেই জায়গায় হচ্ছে আমিষ খাবার ফাবার সমস্ত কিছু হবে, সেটা কিন্তু শোভা দেয় না। তোমরা মন্দিরটা করছো ভালোভাবে করো এবং এক সাইড করে যেভাবে আমরা বলেছিলাম তোমাদের সাথে যেভাবে কথা ছিল সেভাবে করো। সেটাকে ওরা হচ্ছে একটা অশান্তি পাকানোর জন্য এই নোংরা খেলায় ওরা নেমে যায়। ঘটনার পর চাপা উত্তেজনা রয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকাতে। ঘটনার পর থেকেই থমথমে এলাকা। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। নাবালিকাকে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তদের থানা থেকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে পাণ্ডবেশ্বর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো পাণ্ডবেশ্বরের ভূঁইয়া শ্রেণীভুক্ত মানুষ। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবার দাবি জানানো হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের ছাতাধাওড়া এলাকায় দলিত ভূঁইয়া শ্রেণীভুক্ত এক নাবালিকাকে অশ্রাব্য ভাষায় ইপটিজিং এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে দুই যুবককে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু তারপরেই রাজনৈতিক চাপে পড়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুনরায় মঙ্গলবার তফসিলি জাতি ভূঁইয়া সমাজের পক্ষ থেকে পাণ্ডবেশ্বর থানা ঘেরাও করে দেখানো হয় বিক্ষোভ। এদিন মিছিল করে গিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানার গেটের সামনে স্লোগান দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের। তাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে সংগঠনের তরফে পবন ভূঁইয়া কি জানিয়েছেন শুনবো। रीजन यही है, जो शोभा भूँया गोलोला भूँया का लड़की है, 17 साल एज है उनको, अभी माइनर है और 10 का स्टूडेंट है। वो कल छाता दौड़ा हजारी क्लब के पास गए थे, गिफ्ट पैकिंग करवा रहा था। गिफ्ट पैकिंग कराने के बाद वहाँ पर 2 लड़का आता है, जिराद अली खान और टिया खान, दोनों मिलकर उसको गलत कमेंट करता है। इस तरह का कमेंट करता अगेंस्ट में ही करता है, तो जरूरत पड़ता है तो बस घर से उठा के लेके चल जाएंगे। तो आज हम लोग जो 500 से 600 भीड़ किए हैं, यदि पुलिस कल उसको रात को अरेस्ट करता है, पॉलिटिकल के दबाव से या कोई राजनीतिक दल से दबाव से पुलिस उसको छोड़ता है, नेक्स्ट टाइम में आज हम लोग पुलिस अरेस्ट करके नहीं लाता है मुजरिम को, तो हम लोग 3,30,000 आदमी लेके पूरे पांडेसर थाना का घेराव करेंगे। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া।
জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School, issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmc davps raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 034124400404. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj
16@gmail.com। रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है राम कुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। आसनसोल नगर निगम ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभा कक्ष में लगाया ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स कैंप। कैंप में पहुंचे आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा, ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स के सरलीकरण पर ही किया जा रहा है काम। आसनसोल नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण किए जाने से व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है और अब विभिन्न व्यवसायी संगठनों के दफ्तरों में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स को लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स को लेकर कैंप लगाया गया। इस कैंप का थीम ट्रेड लाइसेंस बनाना अब हुआ आसान दिया गया था और इसे लेकर व्यवसायियों में काफी उत्साह देखने को मिला। चैम्बर भवन में ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स कैंप में पहुंचे आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया को चैम्बर के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने चैम्बर में चल रहे ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स कैंप का निरीक्षण किया एवं व्यवसायियों से बातचीत की। नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है और अब विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के कैंप का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स कैंप आगामी 5 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद फिर 8 फरवरी से 12 फरवरी तक कैंप लगाया जाएगा। प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कैंप में ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स संबंधी कार्य होंगे। किया गया है और उसी के तहत विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। आज जो है रानीगंज के कैंप का मैंने देख कर आया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम आशा करते हैं इससे ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर जो है 2 हफ्ते का कैंप लगाया गया है, उसके बाद बोरो में हमारे कॉर्पोरेशन में जो है। इस अवसर पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, सचिव उज्जवल मंडल और मुकेश गुप्ता समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने रानीगंज के डामालिया वाटर प्रोजेक्ट का दौरा किया। प्रोजेक्ट का काम आगामी मार्च महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही रानीगंज वासियों को पेयजल की किल्लत से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने मंगलवार को रानीगंज के डामालिया में चल रहे पंपिंग हाउस के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय, नगर निगम के इंजीनियर सुकोमल मंडल और 2 नंबर बोरो ऑफिस के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने डामालिया के पंप हाउस के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और पंप हाउस का कार्य तय सीमा पर समाप्त करने के निर्देश दिए। नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि डामालिया में चल रहे पंपिंग हाउस का निर्माण कार्य आगामी मार्च महीने तक समाप्त होने की उम्मीद
उम्मीद है। वर्ष 2013 में यहाँ बने एक पंपिंग हाउस से हर रोज 5 MGD पानी की आपूर्ति की जाती है। अब दूसरा पंपिंग हाउस बन जाने से और 5 MGD पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल रानीगंज में 2 बार पानी दिया जाता है और यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद रानीगंज में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। पंपिंग हाउसेर काज चलছে এবং খুব আমরা তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি যে মার্চ মাসের মধ্যেই এই কাজগুলো পুরো শেষ করে দেব। এটা টার্গেট নেওয়া হয়েছে 15 মার্চের এবং পুরো কোঅপারেশন সহযোগিতা পাচ্ছি এখানে সবার সাথে। অলরেডি আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডান দিকে একটা পাম্পিং হাউস আছে যেখানে 2013 থেকে আমরা 5 MGD জল দিতে পারছি। এই পার্টিকুলার পাম্পিং হাউস হওয়ার পরে আমরা আরও 5 MGD জল রানীগঞ্জ এবং তার সঙ্গে জামুরিয়াতেও ওভারহেড আছেন ওখানেও আমরা ভালোভাবে জল দিতে পারবো। এই একটা প্রচেষ্টা আছে এবং আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এটা কিন্তু আমরা জলের সমস্যা কি কমে যাবে এরপর, মানে যে রানীগঞ্জ শহরে জলের সমস্যা রয়েছে? রানীগঞ্জে জল অলরেডি 2 বার করে দেওয়া হয় এবং এটা হওয়ার পরে কিন্তু আমার মনে হয় আর কোনো সমস্যা থাকবে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के डुरान रेलवे कॉलोनी में मिला दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़। चमगादड़ बड़े आकार का होने की वजह से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। वन विभाग द्वारा बीमार अवस्था में मिले चमगादड़ को इलाज के बाद पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। आसनसोल के डूरंड रेलवे कॉलोनी में एक दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ पाया गया। चमगादड़ का आकार बड़ा होने की वजह से यह लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। चमगादड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई चमगादड़ का फोटो एवं वीडियो मोबाइल में कैद करता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इससे पहले कभी उन्होंने इतने बड़े आकार का चमगादड़ नहीं देखा था। यह चमगादड़ कहां से आया यह मालूम नहीं। वहीं दूसरी तरफ चमगादड़ पाए जाने की खबर पुलिस एवं वन विभाग को दी गई। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि चमगादड़ बीमार अवस्था में था, इसलिए वह अपने स्थान से इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि चमगादड़ का आकार काफी बड़ा था, इसलिए लोगों को लगा कि वह दुर्लभ प्रजाति का है। फिलहाल चमगादड़ का इलाज चल रहा है और उसे पुनः जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हमको ऑफिस से रिपोर्ट मिला, हमको लालिया झाड़ू का जाओ वहाँ पर 1292 में रिपोर्ट है। तो जंगल उंगल रहा उसको काटने को बोला रहा सर, हम जंगल काटने लगे, लाली करने लगे, देखा चमगादड़ लाली में रहा। हम इसलिए भाई साहब को हम ऑफिसर को खबर किए और दिखाए हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो इसे रख दो, मैं इसे सब खबर देता हूँ पुलिस को। उसके बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस का हेल्प लेके फिर पुलिस वाला ही नंबर दिया, प्रेस का आपका नंबर दिया और फिर इसका नंबर दिया वन विभाग। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की तरफ से आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के नवनियुक्त चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। मंगलवार को आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की तरफ से आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के नवनियुक्त चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के मेंबर एवं आसनसोल रेलपार निवासी खालिद खान ने बताया कि आसनसोल के कब्रिस्तान की 4 दीवारी की हालत अत्यंत खराब है। वे चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल की जल्द से जल्द मरम्मत हो। हम लोग इससे पहले जो साबका बोर्ड था उसको भी हम लोग डिपोटेशन दिए थे। हम लोग का कब्रिस्तान का 4 दीवारी का बहुत खस्ता हालत है, जिसका वजह से कुत्ता जो है कब्रिस्तान के अंदर घुस के बॉडी का बेरुमती करता है। इसका वजह से मुसलसल हम लोग 3 से 4 बार इससे पहले बोर्ड में हम लोग डिपोटेशन दिए थे। तो कुछ कब्रिस्तान का आसनसोल का फहरिस्त में नाम भी आया था माइनॉरिटी डेवलपमेंट अफेयर के जानिब से, तो उसमें हम लोग का भी कब्रिस्तान का है, पुराना कब्रिस्तान ओपन रोड। तो उसी सिलसिले में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे कि काम जो जल्द से जल्द हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग फौरी तौर पर महीने में जो भी होगा जल्द से जल्द इस काम को हम लोग कर देंगे। इसके साथ ही मुसाइदों को आसनसोल में तवज्जो दिलाने के लिए भी ज्ञापन सौंपा गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন।
रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। दुर्गापुर के चांद देवी डालमिया जूनियर हाई स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। स्कूल में स्थायी टीचर की नियुक्ति की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने के बाद अब इस स्कूल को सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉक्टर कलीम उल हक को सम्मानित किया गया। दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट स्थित चांद देवी डालमिया जूनियर हाई स्कूल का वार्षिक समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। सर्वप्रथम स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया एवं अतिथियों को पुष्पगुच्छ, उत्तरीय देकर और बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक डॉक्टर कलीमुल हक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चांद देवी डालमिया जूनियर हाई स्कूल में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति को लेकर छात्र छात्राओं से लेकर अभिभावकों में भी खुशी का माहौल देखा गया। दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व मेयर एवं पूर्व विधायक अपूर्व मुखर्जी ने कहा कि गेस्ट टीचर के जरिए स्कूल को चला पाना मुश्किल हो रहा था और अब इस स्कूल में स्थायी टीचर की नियुक्ति होने से सुविधा होगी। हिंदी भाषी बहुल इस इलाके में चांद देवी डालमिया जूनियर हाई स्कूल के रूप में वर्षों पहले जो पौधा लगाया गया था, अब उसके वृक्ष बनकर फल देने का समय आ गया है। चांद देवी डालमिया स्कूल की प्रतिस्थापना तो बहुत दिन पहले ही हो गई थी। मैं जीएस डालमिया को स्मरण करूंगा, जिन्होंने इस स्कूल का पौधा रखा था। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन बढ़ नहीं रहा था, तो उन्होंने आके मेरे को बोला कि इस स्कूल को आप हैंड ओवर ले लो। मेरे से अब चलाया नहीं जाता है। मैं यहाँ से चला गया। यहाँ जो अतिथि शिक्षक लोग हैं उनको चलाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, तो मैं कुछ फंडिंग के अरेंजमेंट कर देता हूँ और स्कूल को आप ले लो। अल्लाह ठीक है, आप लिख के दे दीजिए। तब हमारे MIC थे मानी सोरेन, उसके दौरान हम लोग स्कूल को हैंड ओवर ले लिए थे और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुआ था। जिसका पौधा लगाया था आज वो आकार ले लिया है फल देने के लिए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉक्टर कलीमुल हक ने कहा कि स्कूल में एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने से एक चैप्टर की समाप्ति हुई है। अब स्कूल के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जो चांद देवी डालमिया हिंदी जूनियर हाई स्कूल एक नया शिक्षक मिला है। अब शिक्षक जब परमानेंट यहाँ मिल गया है, अब ये स्कूल बंद नहीं होगा। कि जब किसी स्कूल को मान्यता मिलती है तो शुरुआती दिन में उसको गेस्ट टीचर के रूप में चलाया जाता है, लेकिन जो गेस्ट टीचर होते हैं वो सरकारी रिटायर्ड टीचर होते हैं। 60 साल के बाद वो आते हैं और जब 64 साल कंप्लीट होता है, जब 65वें साल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से भी रिटायर कर जाते हैं। तो एक डमाडोल स्थिति बनी रहती है, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पे परमानेंट टीचर मिल गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कूल अब वो जो एक चैप्टर था खत्म हो गया, अब ये आगे की ओर बढ़ेगा। निश्चित तौर पर ये आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। दुर्गापुर नगर निगम के MIC धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चांद देवी डालमिया जूनियर हाई स्कूल में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति के लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा था। आखिरकार राज्य सरकार ने स्कूल में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति कर दी है और अब स्कूल के सेकेंडरी स्कूल में उत्क्रमित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिस समारोह में यहाँ उपस्थित क्या स्टेज पर
क्या नीचे बैठे बड़े बुजुर्ग, माता बहन, क्या मेरे नौजवान साथी, हम सब संकल्प लेंगे कि निश्चय ही चांददेवी डालमिया एफपी स्कूल ICDS, अभी तक चांददेवी डालमिया हिंदी जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन इसे हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके चांददेवी डालमिया सेकेंडरी स्कूल के रूप में सरकार के पास अनुरोध करते हैं कि इसे अप्रूवल दिया जाए। निश्चय ही आज का दिन एक गौरवपूर्ण दिन है, आज का दिन याद रखने वाली दिन है। पार्षद रविंद्र कुमार ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब इस इलाके में हिंदी भाषी छात्र छात्राओं को एडमिशन की समस्या से जूझना पड़ता था, लेकिन अब एडमिशन की समस्या काफी कम हुई है। एक द्वार से दूसरे द्वार चक्कर लगाना पड़ता था, सिफारिश करना पड़ता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। लेकिन आपके अंचल में चांददेवी डालमिया हिंदी जूनियर हाई स्कूल जब से स्थापना की गई, इस अंचल की जो समस्या थी, शिक्षा की समस्या, बच्चों के एडमिशन की समस्या, वो कम हुई। एक समस्या थी कि ये विद्यालय 9 और 10 में परमिट नहीं हो पा रहा था, कुछ तकनीकी समस्याएं थी हमारे विद्यालय में, स्थायी शिक्षक नहीं थे। दुर्गापुर से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। 15 দফা দাবিতে দুর্গাপুর পুর নিগমের সাফাই কর্মীরা এদিন দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলো। দাবিপত্র জমা দেওয়া হলো মেয়রের হাতে। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, তাদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামী দিনে তারা দুর্গাপুরের 43টি ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেবেন। 15 দফা দাবিতে দুর্গাপুর পুর নিগমের সাফাই কর্মীরা এদিন পুর নিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়। তার আগে অনুষ্ঠিত হয় মহা মিছিল। তাদের দাবিগুলির মধ্যেই অন্যতম ন্যূনতম বেতন পরিকাঠামো করতে হবে, ESI, PF, গ্র্যাচুইটি এবং সাফাই কর্মীদের দিতে হবে নিরাপত্তা। দাবিগুলির প্রেক্ষিতে একটি দাবিপত্র জমা দেওয়া হয় মেয়রের হাতে। বিক্ষোভকারীদের তরফে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে তাদের দাবি মেনে না নেওয়া হলে আগামী দিনে দুর্গাপুরের 43টি ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা বন্ধ করে দেবেন। প্রয়োজনটা ছিল না, যেখানে আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে সমকাজে সমবেতন, এবং যারা দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যেক বছর 240 দিন অ্যাটেন্ডেন্স আছে তাদেরকে আগে নিয়োগ করতে হবে, তারপরে বাইরের থেকে লোক নিতে হবে। সেইখানে আমরা বলেছিলাম 8 তারিখে 8ই জানুয়ারি আমরা চিঠি দিয়েছিলাম যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আপনাদেরকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যারা পুরনো আমাদের সবাই কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে তাদের মধ্যে থেকে নিয়োগ করতে হবে। সেই জন্য আজকে বিক্ষোভ মিছিল, এবং এই মিছিল আজকের মিছিল শেষ নয়, এরপরে যদি কর্ণপাত যদি না করেন আজকে আমরা ডেপুটেশন দিতে গেছি। লং পেন্ডিং যে আমাদের ডিমান্ড ছিল সেটা আজকে ওনার কাছে আবার রিমাইন্ডার হিসেবে দিতে গেছি। এরপরও যদি আমরা আজকে 3 দিনের সময় বেঁধে দিয়েছি, যদি উনি কর্ণপাত না করেন পুরো দুর্গাপুর 43টা ওয়ার্ড বন্ধ থাকবে সবাই কর্মচারী অনির্দিষ্টকালের জন্য। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। অবৈধ কয়লা কাণ্ডের তদন্তে নেমে জামুরিয়া, অন্ডাল এবং রানীগঞ্জের বিভিন্ন কয়লা খাদানে অভিযান চালালো সিবিআই। 30 সদস্যের সিবিআই টিম জানার চেষ্টা চালাচ্ছে কোথায় এবং কত মাত্রায় অবৈধ কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে এই অঞ্চলে। দুর্গাপুরে বিজেপির এসসি মোর্চার ধর্ণা অবস্থান। ধর্ণা মঞ্চ থেকে মাথা ন্যাড়া করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ এনে প্রতিবাদ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক আসানসোলের সার্কিট হাউসে। বিডিও, এসডিও, এসডিএমদের নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি।
মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত বেনাচিতির রুইদাসপাড়া ঘটনায় গুরুতর জখম একজন, তাকে ভর্তি করা হয়েছে দুর্গাপুরের মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন বিশাল পুলিশ। নাবালিকাকে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ ভূঁইয়া সমাজের। আসানসোল পুর নিগমের তরফে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে লাগানো হলো ট্রেড লাইসেন্স এবং হোল্ডিং ট্যাক্স ক্যাম্প। হাজির হয়েছিলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। আসানসোল পুর নিগমের কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া এদিন রানীগঞ্জের দামালিয়া জল প্রকল্পের পরিদর্শন করেন। প্রজেক্টের বাকি থেকে যাওয়া কাজ অতি দ্রুততার সঙ্গে মার্চ মাসের মধ্যেই শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি। আসানসোলের ডুরান্ট রেলওয়ে কলোনিতে মিলল দুর্লভ প্রজাতির বিশাল আকারের বাদুড়। সাধারণ মানুষ ভিড় করতে শুরু করে বিশাল আকারের বাদুড়টিকে প্রত্যক্ষ করতে। বাদুড়টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দপ্তর। আসানসোলের উর্দু ফাউন্ডেশনের তরফে চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে করা হলো বিশেষভাবে সম্মানিত। পরে বিভিন্ন দাবিতেও দাবিপত্র জমা করা হলো তাঁর হাতে। দুর্গাপুরের চাঁদদেবী ডালমিয়া হাই স্কুলের বার্ষিক সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ডাক্তার কালিম উল হককে করা হলো বিশেষভাবে সম্মানিত। দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে 15 দফা দাবিতে বিক্ষোভ পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের। দাবি পূরণ না হলে 43টি ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি সাফাই কর্মীদের। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।